So really what I want to talk about is I want to give my word as well to the people there, okay? So if you do ikaka botu wa here, when you give it I talk be I talk ho. It wo mo bo, it wo mo we. Yewe to akmanore ijomo eko no yewe de. Doki ogina kwega wa hwe. Thank you, Jake David. God bless you, my brother. God bless you. You get level, man. Thank you very much. Ogbesena ijenoge patraport wato uwese. So I want to first of all in agwa kan ya ime okako ore otedore erima governor Obaseki. First of all, obi yobi to anola wo no gba ore. Not yet by not yet one by one because it's not easy. If you do where to be a leader is not a day job. So you see a lot of leaders have no si otukia or do yan or imi popo se yan or imi ologo ma se. But vetion salo boa etion bouyi etion bitohan. No la wo no straightening ni ma. Because you see my here emia mamoboya si one say emia enia mamoboya so say. Yes, exactly, because I boazian dione. Ozian yukponi ne. So kenia ose, kenia ma ose. E manivi agbon. Kian ga sweni alele kian. So idola se fena. Imia, ivye do we omorala ne na gbe ude ari boy. Comme do kaka bo muru pare, do kaka bo mu werenge. We bo ne do ti ihe amisikan igbina yan yanirari obana yan kian mo boya meni mata yan kian honi afi werie. Odeko de ya wabun na ya gwo ma gwo o ma no ho no fi werie wa gbon o fi werie bere ga se no no ya fi werie emi do ye me na ha ivie do we opia ohu na ge na be we be da egbe ma to bi ma vere we ai mo bo mi wa ne wa be mi ko wa gbon ami wa ne wa be mi ko wa gbon ma fonu wa no ri me na o ma be foni me no go wa gbon na okpa e ma ya hin bet okpa no erun o keke na na go saloboa no la owo kemi ni ma o no ma keke no saloboa bi jo bitwa no fie hi ma ya werie itima ni bu pa yan ware gwale egbe oko me hian wo te webo edene ni bu ma se webo ni bu wu yode ni bu wu yeze ni bu ye se webo wa se fena ya ekmome urome ahia ye be go saloboa ni ye be wu ni maso deri mama ye be gogojo ni se webo osawese beta be ni wu ni mase kini ari ni osaloboa no la wo no ya gin ari eyimo eyimie ofumegbe so kun pa no ave na rivio were gbegiri owana na ri obala owowo obota owa na ri obala owowo imahia kaka boyin mie emi pore na no la no zio kan bi mona itima pe ana itima ho na ruda do we a o ma kokko wa atanya me benana mie we e moni buen so ro vene mi pojre na ya amigo ya we no din avorion ya amigo ya dibata no je ya amigo ya di traza no ne je ya amigo ya dewu no je ya ado mi we e so ro no ma amigo ya we gbe bi nyana o ga me bi no khiara iji he idole mana kaka boy mi okakore e governor re otedo ya no la wo kieke ima ya fe
ni roto toe ni wina lele ni a o kan itima ekpiana itima ehona no ke elibiari wana ebowe atol na ibad na la wowo emi na ewe agaya uyobo ni a wopona ni viere mi kena ni ave dede gogo no nyeme no kinya orion ladian na rio balao ni azio ijo akemiewe emiupo ise iye ive hon we awari oba me ijo bigo no rienia oga mata osalobo abijo bitwa no deba e governor ge otedo no la wowo no ge continue nege no ne ko ege fiwerie no mejo bo davi mona itima piana itima hona ni kele biarie owa amigo wuki nebotie salary akemiewe agwalemi pataki ni mona itima piana itima hona o na la wowo na be ya dia orioji no ria nege ya azi no wegbe runda awoji na otupata no vun eya vunran na owero to erukun owa kaka bore nusu no si ni na ya runda o mairo agbona ni mebege we egbe oko e no kian gege oni emosisi ni agwa lo vi hu yen kian o mairo agbona no mie da no gege mo agbada no wen kian ya agwa lo vi hu yen kian ni agbo a so kon pa no ma mie ne de ya gbesin o ma mie da edeme de ne khoi ne kian agweze ihodan so arioba no wahia no wala owo no wa o fi werie no wa yerege iviwa iana verie va eve ke no heke e no ve heke ve no ni vi ogwe ni ave no wa wi na no wa we yuto hede na hwe ivie do we na koise e akin ave rose ve gota so kon pa no e na ma kose e gota gare ave mi eve rose na la owo na gwale ode no ma na ya uyobo ni tima ekpia na tima ehona ni wa ko ile bia yo wana na viari wana we say ya be ge mi upo na ni kian nege gunya zio e akin ya gbo ma wa ni kian ge gunya zie akin ya do sisi na akin ya agba ko ma be gbo ni kian ge gunya zie akin ya de agbada na akin ya agba ko ma bo de rudero to erukun arioba no wala owo ma be we ri edo we taya sieme eta sieme tan o ya meta ba we ugbe me bo ihe omo gala ni na gbe ude ari mo bo ibu ma ya ni rote we bona ni gun abe pe tin we ma ya so we ma so va van ma so va son ma so ve de a igbe runde ne mi fi werie a be ne mi ji oji ma enye gba onyi me na hia so kon pa no wala owo e ti ma me ketin na kan ya mo asan o na kan ya mo sisi we o mo agbada kan do lele o kako igbina e o etini e mo bogwe ma ropa runda a leader has been a leader vini imanizebo ihai wo kako ne do ti governor wo erima nula owo himia e ma kan himia we ne do kan ya fore ni ma yin e ma himia o so that imoniveke we bove de we December na no rin ave soto mo ave ke we bove ri owana afiama afian na la owo egbina na ya ma igun ajina ma oni ma isofure iji ruda imo ya buna ni kisi idi owawe upona no rin hia no mikina isoto ne do fure ni a enyi na owe gbuki okpa na owe gbuki eva ne ya na la owo na gi wa fure ni ma ya enyi ave mu egbe na ya die wo ma orion yi soto o han mu ma ru david tima eso arioba no wala owo se ya eri mage okako ge governor no la owo no ofi weri e na dokin aya ifure ni ma ya nyi e no gwale ototo se
obi yo bitu ano wesi negbo kan udazi obo no sobo oga mu egberan oga ri enwe ba we enwe oga ri etin ba we tin nu ya mu edo ari eke no heke runde de na hwe edo we ebo we good name is better than riches unyimesi o mase we ga be nyi seve do ege okparo ni wiwe na nware yana do swaye ari oba na ke yari oboji yan petin so kon pa no o mana nyi yo to se amani o river kege ni wiwe yare onyimu we erigi ari oboje if you work petin o se na mi we onyime na anye yo to we go we so that otagare ari he if you ma ri he egbo ma ri he o si o ma ya ri he ino heke eni ya ino heke eni ya ihe oni na we ilayiva ire nupo geva noro itima ni resi okpe akokwo wala wowo upo we rie na upo we re ka ye betasi na we ma mo mo pe ya ma mo mo ku ni ma ki azeye upo na owo ki wonye me e ma ki aya nye e ma ki aya ni upo na so ko pa no mala wowo ni ma gba okoto ye keni ni ma ki an ove ukena ara kia giungie egbo ma bo wa na la owo na gba okoto na re opia ana gokuo na kia ri go gie no ri gie egbo ma bo wa na bi do akpe hioma na bi do agbe ima ima ya no wa bo ya de do kama wewe nye mu igojo wa anye do kijo wa wala wa umusu bigo umuyo obo edera gise iyo bigo no we no mu gie egbe we wa yese kine ma weje ama we talking amigo in unugie no vio ni ma we so no wala wo itima pia itima hu no wakaka bo gba okoto we ukina na wa ijena because imani buwa mudiana veni ya ya fi ima igo ni buwa mudia ijena onina we ilahin bare no poge ani iro idodo kakabogu timani pia kakabowe iguan me ma we ri egbi mehin ruda egba na won afo wagbon na owu kono zo we iwuyan gbe ora ewe kenana gbe iwuyan ba na we gbin ega igie itima pia no wala owo emi po were na o pia ne ka we yo bo we wu no wa be la owo kemi po na veje na no wa be pagbeyin ware ege ya time we igwe temi no khian ba gbon oboma o we se no ma ne gboma kan ami o ma no ko ewu yobo na ami o ma no wo kon ma ewu yobo na no keke no wo kon ma na yin se no ri yobo no da fon e no be keke no da fon ma na yin se o be ri yobo no wo kan so kon pa no ore wo pia wa tuta yo wa owo wo pia owo wo ko mi no keke emi upo na waje na o pia o wa gbina no ya wu yobo ne ije o pia gbina no ya wu yobo ni ra o pia gbina no ya wu yobo no tin o pia gbina no ya wu yobo koma no wu yobo gebe mi upo na o pia ye be gbina no ya wu yobo gi ruan nebo ti father ilo or mother ilo o pia no wa enegbe benu kpona wa sena mudia no hewe igo no wo hin abere egin o igo no wo hin ari eni eyin hin ado ya wo yobo gerin e wo wa eyin hin ya wo yobo gejin e wo wa owo hin to bi on we ari go jin obo we ri gerame nu mi kina ka ni rame ka we oda fon won ri mi no keke adege January wa be se umame yobo nu gi egbewe umame me yobo nu gi ro wo kan umame yobo nu gi yo wo kan so kon pa no be na mi po vere na o pe azoja be gbe o wa tata bo ege leje agege ka wo pe ahin emi bun na ya ka wo pe ahin wo webu so idole mana imi teme pe akimeno gun ana imari egbe mehin were ni ma yala owo eke no keke ni mana we mi o pe ni ma we mi o pe aba runde de na hwe oni na bi ilahin
so when you ponari na la wo uga okpia ne ka dede heavy na ya ujo bogi yoko e ne ka heavy na ya ujo bogi roko no na rie you why la wo emi pona e no heke we no we no ujo bogi jo wo kan no ujo bogi ro wo kan e do he we no wo kun we ri wo you wo bo owokun we go you wo bo then uga ewu udo no make na ha we or igo ni gre vinana we igo wo kan no mi no iheke osalobo abijo bitu anola wo no fi my ho ewerie okpia no wege me na okwu no wege me na neme wina obijo bitu osalobo no wesi na egbo kan ogari wina gi neme wina so ko pa no uga be egu be me wina o me bi na ya wina be ladin we edoni maje ni imani bu waye be gbele buke wo inu ni sinimaje inu na we boni maje mana do atin fun emu mana hio wetin fun emu okigba omamigo ya asigo wa wetin fun emu okigba omamigo ya we no da we worion edo we o ma come no we na ge gien avio bete na re bitendo we o ma na gie o ma se na vie wagbona uga amigo we ya we no da we worion edeme de no pia a koma kin agbe wo kan so runda ugo boma ukhoma uke da so iteme ni pia no wala wo no wala wo iteme ni pia no wa ifi werie ordinary line o denu poge by iteme ni ho no wala wo no waka bo iho itima ni ho so waro eme so waro na ti meta mame be no dema na wati meta mame o te suppose ni mola dia be ka mo pia ni na we ne okina wa se na okine no ma be ni meje kan kaka bo wa ya i busy wa no so maybe no ga yi akemi we edede gbe kan ya aladian be live video the month December na ruda ima bu ni kan awo yobo na ima bu ni kan awo yobo na ima bu ni kan awo iyobo na ijerowa irarowa otinrowa oseyereva imoye meso yero ni mawe mie ni maye mie da so venu kina wa yo ma be ni meje ihe akaka boje no mie we iwa occupy ne boti occupy an do pia do wo ma mie meje ge be live video na la wo na mezin egbe kege ni yawe free yawe zegbe mama be iladian be ni we na so okpia ni te wa kakabo kama me ni wa mweme na wa iladian na kama na we ge na ihe amie obo and the no pogeva e no sun ni ebe owo kan no be no ya je worion we be no ya je worion no bete do we uledan wu de medan ogba khian emi oparo abagbon na negi ayizin egbe wo edo we ami akenizin egbe muke nega wagbon adere wawo kan agwe o kan ka to bomu o ka fiwe mi mota no mi no keke vijedo ne kokwo ka ton bomu ya fi opia ni agbaro wa mi mi no keke agare we bo mota agare we bo si ememe ewe bo ma we na re ojine no so ma na ai le do we mie we okwo no mu egbe ne we opia na oda fie no de no opia na kan ri we se we no na ka ton bomu afie emi ugbe wo ri sunu we ri owa kaka bo son opia na se we ri owa mu ifon owa ti me oteme ge no sunu yo no do tave social media no pe no pa ge we ne zo ya sunu na we kan me na o vije me na no tama me na. Hello. Okay. Okay. All right then. All right, we'll see. So
ena kamena we o iba my brother when we wire tana we no ya balo we gbe na me hia wa mu ni wa mu la dia we nyana ni do ya kame agbon kame mi we re no sunu no wa be o wo kan be ji bi mezi egbe egbo okwo na no do ekina oga ebe di oga be do yin mi a we be adoma ebe do yin mi a we ewe ro na abeji be ya ita egbono na mai wa se na wa mu la dia zagba do atarun da go kan we gbe wo be for that wo ri di okwo no pa do na be do boss nu we di okan ebe di okwo je be tie mi bi okwo nu wa bo yin ani be izi oni wo do so ibude na oga eni ri ne okpi ana bete bodo ya me tono na eviedo na la owo owe agbon na owe tire ogoma a tire so itimani hu nu wala owo nu wa ho fi ko ewere na ari uji no kpi anori o ma yo wa de itimani kpi anu wa be la owo nu wa be ari uji no hu nu wa re yo wa emi o paro ne gi ata megbe odo wodo ha me a bo wezoji eme keme no ri asunu no magi giari ideology ona ize nyonyo me kino inyo se ado ya ha me bi bioma be wo wa beto gbe so we mi kere wa je gbejunu baba no ho wa tunbo mu o wa fi opi ami mi no keke itimani ho nu wala owo nu wa re igi oni mobo a iko wa denede bi ru da gba onyi me na nyina na imoro ni no goma odo ye na unyime na jiji imodo ka wa rije mega wera me mega be wane eri kan be awoda for me mi no keke no ko ka tonbo mu no ga fi ope ami kemi no pe ani uwe ye be wa etira no gu egun aluga ke ro we mo odo aluga ke be ro we mo ohu so na la wo timani hu nu wa fi ho iwe ri egbe balo me na ejo ma lawo da o emi dan o si o ma fi so itimani pe anu wa be la ho wo nu wa be fi nyime were emi a be ro no ma keke nu wa wo ho nu wa be re because if you do we nu ga we ge wu me o ga we emohu no emohu ewo bo kan le lo egbe na ba o ge o nu be fi ko were because emi ro paro ana we na gbode na temata emi ro paro o ga gwa emi na aro enu we gwa lo no bo kan we me we ta mo bo kun we ege ya ta ma ka me nu ho no unu no we nu we ma ka mo bo kun we nu ho no unu be to si ayo wa o ya ge yo gere o ku ga igu egun o we no ri unre nu gbe wa mi no ihe ke na la wo viedo ni ma nyise ni ma meke na mo to ma gbon ni ma re yo bi ma be si ologo ma ge igbima so iviedo onibe ilahin iyebe do kaka bo we pon mo pe ama iyebe ka bo ye we pon me oku ma lovely ni oba van poku lovely ni eyoja oba van so nu wala wo we ni tai ba kere ni be ya mi obo wa se na ira be zegbe mema be ni yebe we de kere ni ya de bet okina na mi we se po ma no ma ina tie mi po o kan aka wo kina mi we de gbe a kan ya vie epetun we so ma be ni meje iman bun ni we kan wo yobo na so in need ni gwino bo ni make na setting izegbe me adaze oni na be line so when you be tiny kege ni ade erije be tai edo ke na na ho we afinu be gimene ameya we fe ke banpa iri mo ma ni hiado izedu ina imwegbene ni hia fie kunyime dan ni meme orion ni hia fie werie imeme ni hia tag okpia imeme ni hia tag okwo egbemo pa hia amobo agogun enwena na ni una osaloboa idole mata ina dola dia we hia do agiode odedama pia odedama kwo osaloboa bi yo bitwan no oga no heke no game beti ga be la diana mi we no heke do aka mo pe ama do aka mo kwo ohe no ri nwina na ogogo no re mi ni una osaloboa ogun memie okeke nega gume ga mi okan okpia ve no kpia we meme na ve no kpia tememe hia no ma ve no ku tememe hia no ma
veno kpea nerume veno hu nerume veno mobo nerume veno mowe nerume osalobo abiyo bitu anogi aname ne bio ruda edowe na we no jo no re o ma jore ama iwoga na we no jo negere eri obi no edowe ya repita we no neru no ma na bunse no tiebo no ma edemede ugege na neru na ni edemede ne kan anye usi so idole ma yiri kamo kpea kamo kwo no riri me na meja ofe you advise me advise you top show wage de gyohamu wa wage gidoku wa wakakabo gbe nebo ti e bet no waya alele mefian idede yohwe mo kpea idede yohwe mo wo enu ije wa gbon ihon e no keke me ni ga o ihon e no ma hekeme niu ihon rudono na egegase aga eno gwe idu wa wagbon iwe do no wo me no wahia no wala owo na nyisi emi oparo wagbon na ni zigbese ti u we ga wa o ma upo na wari na now o ma mi odo o ma mi okwo mezi egbe emi no salobo ahia aseti u ege no salobo ahia ya o enu e o kan aye bi mina oye bi mina ezo gege badin edima wa mezi egbe so kun pa no ye bi apon o salobo aye so be no je bi onu e ruda we aye bi do ge dagun we ma ro nu we ma se oduwu gan wa gbon na o salobo aye se ge o ma o salobo aye u yobo ge o ma ege no salobo a no se we ege no salobo a no se we nu ya agbima e wa gbon. Thank you, Sister Loveline. Ege no salobo a nu e nu ya agbima e wa gbon. Wege no salobo a hian onu webe de na hwe. U so ti salobo a na gwa na o ma heru we o ma ri ma go salobo a de do heru we. So kon pa no me zigbe. E do wa mi a ni zigbe mu ke ne hian aga wa gbon. Iti ma pe a iti ma ho wala wo wa re mi u wa ri obo yen zore wa fi were ewu nyime dan wa re igi ma re gbima mo we gbima mara mi o ma no we mi se ni mara tian ni mara ri ori one ni mara ri gi odun ne no mekina ya alago da no mekina awo ose ni mare isi egbima ri ye kevi edo ni mare ri rovi egbima we se loveti no mo ni mare ri rovi egbima ruda ti egbokpa ne onuna ya ti egbokpa ni oke ma ya we mi ese ni mare ri ba egbima ore ni mare ri yawo nyime no ma keke mu egbima gboto na awon ama ro paro no em na hwe kian bie Maya de do va gbe de na hwe so kon pa no ara o egbe no ma keke ne ara you no fear mo big egbe ne e go paro na kian do ya re gbese e go paro na kian do ya re gbese vie do Sister Loveline, thank you so nu wala wo ne da do re leno lowo ma ne da do re lenu gbe ne da do re leneme ura en mi po de na ura en no mu eye olowo ma si egbe wo stay out of trouble stay out of problem eye gbo efi alase e mi o paro no salobo aseti you no ma ba gbon ege se no salobo no se we ya gbegbo a ege yo bo no salobo no egbo ya gbegbo a wege no salobo akin a no we wa hwe so kon pa no anyunyi mesi e ko no wan wa gbon o ijaji ibude ne hia wa ari no pe ari no ko hia ita ne ba ina wi ga ari ma do amu wa he do atore ma wa veneteme venina ege temegi o salobo 2018 na kan lana no salobo oga no heke no ya ga me e mata e mena mi ya o efe re do ha mo pia do ha mo ku we ni ese o salobo ogogo onyeme no re na ni una e ihe amie bo bego keke ihe ata ihe agun ya se ke no ogene boye
egegaro na munoma egega seta ki ame ya mwegina eti okpe eti ho iye wu popo refe iye go nyaga refe iye wegia oreme na tawu nu so kun pa no akin aye belele ruda no ga nyagbon edan me ayan me nu ki oya na revitendo we orun opa seti we no je wo ya ugbe wo ma be ni meyegi en e be oni we ni zewo to o ga si e wo vo emeni tab la dia onume o si e wo vo eruna na me no pe na me no ho na me no mo bo na me no mo we na me ne dioma na me ne dede na me o si e wo vo so kun pa no enwe be wa gbon e mo bo enwe school ugao no pe aneru nu e ugao no ko neru nu e kemi ke nu ria u no ma keke fi unyi me werie nu ya ke no ma no pe ameke na neru nu e no ko meke na neru nu e u ke aseti awe no ma keke nu a he wo pe ara neru nu e o ko ga neru nu e o ologo oye dodo tawe emila ehwe weri hu venu nueda doge vese ya ise oba bueki eze no gadwe ivie do no gome ediga guwa itebe na se ediga tebe na se viedo ruda agbona amioma neme otako ruwegbe orimegbe omona ma ebie motako inu ino nu wenoguane inu ino ni menoguane so kon pa no na la wowo kemi ni da doge he wiye wu no ma keke na fi obo weri ewo rudego kiki Sister Loveline Wese edo we ho no wan wa gbon o ijaji na la wowo na we no heke ni Miami kina ari bosa ikata bede na we ni koma re ki gwomo kuwo wie asonrare akin no wisagin ologo osalobwa eseti Roma o salobo bi yo bitwa esetin Roma de gbamu nyime ni so iwie do no go me no wahia wala wowo keni etita thank you Kevin ni beta se bavana na la wowo na mieme veni ese erita se thank you Precious iye be de gbe do tarun di ma so no de gbe da rena no wala wowo emi po we rena wagi manu wa kan age ohun ari owa wagi manu wa mu ihe na wagi manu wa henari go na regi iviu imu wa wo wa nu wa ebe do avievi ma en wa ebe do akpe yi wala ho wo ivie do no go me ihu nu wala wo nu wa ho nu wa fi ko ewe o ga oku upogbon akin wa bi lana upogbon akin alana ge dagbon wege ge nu no ma keke o ga okpe upogbon akin alana ge dagbon wege ge nu no ma keke nu fi werie no fi weri eni ma je no ma be ya la pogbon o ga o pe o le lo ko kian o ko nu lele kian o be wu yin mo we o ko na ma mu egbe no kian ya tuta yo wodo o ko na ma mu egbe no kian ya le lo ele o ikinu wo nu wa gbala rere go ko ni nu se ai nu gwa lo ko eyiwe o ga ve o ku o ve le lo pe akian o wu yin me no pe ana yin o pe ana ma mu egbe no kian ya le lo ewe nu wa ga odo ha me rere go piana no se ai no gwalo de iwe ene desene no do akpehi ruda itima so waro no wa ewe o ku na ni wa lele na yeme ni hin aja o beto deceive hin wa deceive hin wa be we no ku ni upo we no nu e no hekenu eri o we no ni tima pia no wo ni wa wo pia na yen ni aya wo deceive pia ni kian ba be we no pia ni o kekenu em no kekenu ebo we
time does not wait for anyone. All see ever the name and women so war on already neighbor 42 years, 43 years, 45 years. Or mama ye be a wagon, Ruda or deceive bay. O piano go mamma be no here, lilu we are where you wa. Warina gbina lele, your wave jenny tima equal. Itimani queer. O ware 50 years now, or my beer. O no e wo mamwegbe no omakwe o mamwegbe nukia ni ya o kanwe wagi na wule lehe ikure bani ni wagwa lo pia ikpiare bani ni wagwa lo ho ibi do no women wala wo pogbon akin ave lana naje no ma lo veti no mo wesi ni maje no ma ni maya lapo salobo abijo bitun no yugwe no ma no ya gwe ma kima komo kame kodo no benya ge gbamaro pa upona ogogo kewo nyeme ma ya kan ya lapona evi bima itima osima ima ya ni mori ma no ma ne ya la wowo osalobo abijo bitun no gima yogogo ya la upo gbono de na upo verie na upo kiare mamo mo pia Kevin, thank you, Bemudia. Mamo mokbia, mamo moko, mame je, mame ra, mamo se, mame oma, ni makia ze yu puna. Ogogo kevo nyeme, makia ya lapo, etion saloboa, etion bouilli, etion bitohan, saloboa no la wo, no gyokba, okbe awi maise, no gyoko awi maise, no gi lekwe ma, no gi ton hima. So kwa no ma, wagino tarata, no fona iye no gie so kon pa no okpia no ho no wi ja o beri ma no wi ma o ni mama iye ke ma kin ala ma etion saloboa ikpia ni bu wa we ro na iya ma we na ya go ko ni ari ejo wa gun ahe e ka be ta be de na ni wala wo gbipia we de no keke agari oku ojo wane ana iri oku ojo wane me be no ko tan se me be no ko mo se he ebe no ko fese he ge wewo da fon legi go no ha me ha gwegun legi se no ha mo se wo ha gwegun egi go ni jo ha we me ru do ni ha gwegu ogun ege fi no ha we me wo wa ru do ni ha gwegu ko no ri ejo wa gun mi no keke ikpia so waro no kwo wata ma no kian wo wa kwo kian kan ma be no kian nyi o beg boy o kwo kian kan ma be no nyi o boss yo o kwo kian kan ma be no nyi e bi sinwina egbo pe abe ri oni mi no keke o ga o pe a ege ga se no kenu ya we mi o pe a ma wi ikwo ijima ikwo nya wa o kwo wa ma wa oni beto pia egega seno kenu pia ya we mi opia o kenu pia we mi opia ibi edo no zomo meno ovi wa osiwa amie ya o efe o salobo abejo bitun anola wowo na gi ma miezo ni mare mi gbe ni mare mi mu upona wa de na no mama se no kian fona betin salobo na me wina no sala wowo no ya ji wina gie neme be no sala wowo no ya je begie ina ya o eru ni nanu wa o eru ni mebe na negbe me neme omo no saye be ya jo mo gie neme odo no saye ya jo do ye gie neme okwo no sa obo abejo bitun no ya ri okwo ye gie wa ya wa wese eri ata se wa agwin wala wowo da ma mo bo mi me jege kakabo ukina veni ta ba eri yeta ukina wa na jena ikin kakabo je no wa occupy ne botie occupy veni taiban emi bu ni hian o ibe me mo ni be ko be wi yobo na be no se imeje imera imetien imose nda ihe na miewe edega gbeni ahe ho ame no doji go men ya o yobo wa ni akoko ni ri yo wa o ni gera ni ge doji na we gbobo me ni miwo ya zegbe ma da zebe de na hwe na we gbobo me o sawe me gazo we ge nije noge so iviedo kege no wa we ya mieme be no wa ya mieme ni mugba o me la de ma mugba o me la de wa ya ge sonu wa la ha wo wa ya bo me ye no otin wa benita me ya we fe ide do mu wa gboto ide do yekwe mu wa venu wa damage video keke na ri ana hememe no ho no tieme no me wea eriono o free ne botie kege
no ya no me kota no ya no me wahia wa wese Flow Bello wese Precious wese J David wese so we mega zo wege wese Love it money pass wese wageno tarata wahia wa wese obi yo bitu ano de bawa wa wese wahia tutama na baba na salobo ano de bawa sanogba wa komoka me ko do ko hu ko se no sabo ala wo negi mami oku wo po na ogogo ke wonye me mahia ya la po wa ya wa wese yes this is you advise me advise you talk so am ya we for so we me bazo wegi a glory no ruefe wa ya wa wese J David wese Unbreakable Precious wa ya wa wese Love Learning God bless you those Daniel David. Thank you very much, my brother. God bless you. God bless you. Endurance Pretty. God bless you. God bless every one of you. Thank you very much. Wahiawa West. Okay, I will be going now. Okay, it's going to be next time again. Okay. Thank you, everybody. God bless you. It's a short topic. Okay, thank you very much. Do we back baby? Kuoku. Ya nekwomo. Emata no reme agiagia atan dado mekinari ekinore. Endurance Pretty, thank you. Bridget, good, thank you very much. Okay, God bless you all. Everybody should stay out of trouble, stay out of problem. Okay, so nala woni ma awe megbima. Yeah, Eunice, thank you very much. God bless you all. God bless you all. Please watch out this December. Don't send your money, don't send your goods to wrong people, okay? Be careful. Everybody should be careful. Respect yourself. Learn how to mature. Learn how to be responsible man. Learn how to be responsible woman to yourself in Europe. Kevi, Ogbemudia, thank you. God bless you. Okay, Nala Unanyunyi message you talk, okay? Jezevi, thank you very much. Everybody, God bless you all. Nala Wunari Ujinawo Lakboge Weibo. Don't root to the police, okay? The European police are not so aggressive. We need to respect ourselves. We are like boss the ticket. We are like boss the ticket in a then Joy Stella, thank you very much. Thank you. Abia you are, God bless you. Uma de ticket no we control we like boss na worry rude. You know heke Princess Ogogo, God we bless you, my beautiful one. Thank you very much, everybody. Love it. Money Pass, Felicia, Isaac, thank you very much. God bless every one of you. Is your humble presenter Amiyao OFA. Okay, love you all. God bless you. See you guys. It's a short topic. Okay, thank you for being present here this afternoon. Thank you very much. God bless you. God bless you. Blessing Ago. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Edith. God bless you. Endurance Pretty. Thank you. Ciao. Wabe la wo kemi kpona veje na no wabe pagbe yin ware ege ya time awe igwe temi no khian ba gbon oboma o we se no ma na gboma kan ami o ma no ko ewu yobo na ami o ma no wo kon ma ewu yobo na no keke no wo kon ma na yin se no di yobo no da fon no we keke no da fon ma na yin se o we di yobo no wo kan so kon pa no ore wo pe a wa tuta yo wa oho ewo wo pe a oho ewo wo ko mi no keke emi ukpona waje na okpia o wa gbina no ya wu yobo ne ije okpia gbina no ya wu yobo ne ra okpia gbina no ya wu yobo no tin okpia gbina no ya wu yobo koma no wu yobo gebe mi ukpona okpia je be gbina no ya wu yobo gi ruan ne boti father ilo or mother ilo okpia no wa enegbe benu kpona wa sena mudia no hewe igo no wokin abiri ginye o igo no wokin ari ni eyin ado ya wo yobo gerin e wo wa eyin ya wo yobo gijin e wo wa o wokin to bi on be ari go jin obo weri gerame nu mi kina ka ni rame ka we oda fon won re mi no keke adege January wa be se umame yobo nu gi egbewe umame me yobo nu gi ro wo kan umame yobo nu gi yo wo kan so kon pa no be na mi povere na o pe azoja be gbe o wa tata bo ege leje agege ka wo pe ahin emi bun
na ya hawo kpia ahin webu so idole mana imiteme kpia kimeno guana imari egbeme hin were ni ma yala owo eke no keke ni mana we mi okpia ni ma we mi okpia ba runde de na hwe oni na bi ilahin so we na mi kponari na ala owo o ga okpia ne ka dede hevi na ya ujobo gi yohwo ne ka hevi na ya ujobo gi rohwo no na ri eyo wa la owo emi kpona emi no keke we no we nu ujobo gi jowo kan nu ujobo gi rowo kan edo he we no wo kun we ri oju wo bo owo kun we ri oju wo bo den wa ewu udo no mi kina ha we o ri go ni gre vinana we igo wo kan no mi no ikeke osalobo abijo bitun anola owo no fi my ho ewere okpia no wege me na okwu no wege me na neme wina obijo bitun osalobo no wese na egbo kan ogari wina agi neme wina so kwon pa no oga be egu be me wina o me bi na ya wina be ladin o edoni maje ni mani bu waye be gbele buke wo inu ni sinima je inu na we boni maje mana do atin fun emu de December na ruda ima bu ni ken awo yobo na ima bu ni ken awo yobo na ima bu ni ken awo yobo na ijerowa irarowa otinrowa oseyewere imo yewe meso yewe ro ni ma be mie ni ma yewe mie da so venu kina wa yo ma be ni meje ihe akaka boje no mie we iwa occupy ne boti occupy an do pe ado wo ma mie meje ge be live video na la wo na mezin egbe kege ni ya be free ya be zegbe ma be iladin ave ni we na so okpia ni te wa kakabo kama me ni wa mweme na wa iladian na kama na wege na ihe amie obo and odenu kpogeva im no sun ni ebe owo kan no ve no ya je worion we no ya je worion no bete do we uledan wu de medan ogba khian emi oparo abagbon na negi ayizin egbe wo edo we ami akenizin egbe muke nega wagbon adere wawo kan gwe o kan ka to bomu o ka fiwe mi mata no mi no keke vijedo ne kokwo ka ton bomu ya fi opia ni agbaro wa mi mi no keke agare we bo mota agare we bo si ememe we bo ma we na geri ojine no so ma na ai le do we mi we ohwo no mu egbe ne we opia na odafie no de no opia na kan ri we se we de no na ka ton bomu afie emi ugbe wo ri sunu we de owa kaka bo son opia na se we de owa mu ifun owa ti me oteme ge no sunu yo no do tave social media no pe no pa ge we ne zo ya sunu na we kan me na o vije me na no tama me na Hello. Okay. All right then. All right, we'll see. So ena kamena we iba my brother when we wire tana we no ya balo we gbe na me hia wa mu ni wa mu la dia we nyana ni do ya kame agbon kame mi we re no sunu no wa be owo kan be je bi mezi egbe egbo okwo na no do ekina oga ebe di oga be do yin mi a we be ado ma ebe do yin mi a we ewe ro na abeji be ya ita egbo no na mai wa se na wa mu la dia ni mare iyawo yin me no ma keke mu egbe ma gboto na hawa ama o ro paro no em na hwe kian bie ma ya de do va gbe de na hwe so kon pa no ara we gbe no ma keke ne ara you no fear mo big egbe ne e go paro na kian do ya re gbese e go paro na kian do ya re gbese vie do sister Loveline, thank you. So no wala wo
ne da dore le no logo ma ne da dore le no gbe ne da dore le ne me ura en mi po de na ura en no mu eye ologo ma si egbe wo. Stay out of trouble, stay out of problem. Eye gbo efi alase ebi o paro no salobo aseti you no ma ba gbon ege se no salobo no se we ya gbegbo a egi jo bo no salobo no egbo ya gbegbo a wege no salobo akin a onu we wa ho e so kun pa no anyunyi mesi e ko no wan wa gbon o ijaji ibude ne kan wa ari no pe ari no ko kan ita ne ba ina wi ga ari ma do amu wa he do atore ma wa veneteme venina ege temegi o salobo 2018 akin alana no salobo oga no heke no yaga me e mata e mena mi ya o efe re do ha mo pia do ha mo ku veni ese o salobo ogogo onyeme no re na ni una e hin ami e bo be go keke ihe ata ihe agua ya se ke no ogene boje egegaro na munoma egega seta kia eme ya mwegina eti okpe eti ho ihe ewu popo refe ihe ego nyaga refe ihe ewegia oreme na tabu nu so kun pa no akin aye belele ruda no ga nyagbon edan me anya me nu kioya na revitendo we orun opa seti we no je wo ya ugbewo ma be ni mejegi en everi oni we ni zevo to o ga si ewo vo emeni tab la dia onume o si ewo vo eruna na me no pe ana me no ho na me no mo bo na me no mo we na me ne dioma na me ne dede na me o si ewo vo so kun pa no enwe be wa gbon e mo bo enwe school uga ono pe aneru nu e uga ono ko neru nu e kemi ke nu ria u no ma ke ki iriga temena seviedo runda agbona amio mane neme otako ruwe gbe ori megbe omo na ma ebi eye motako inu ino nu weno guane inu ino ni meno guane so kon pa no na la wowo kemi ni da dore he win ewu no ma keke na fi obo were ewo rudego kiki sister Loveline wese edo we ho no wan wa gbon o ijaji na la wowo na we mi no keke ni Miami kina ari bosa ikata bedena weni koma reki ugwomo kuwo wie asonrare akin onwe sagin ologo osalobwa eseti iroma osalobwa bi yo bitwan eseti iroma de gbamu nyime ni so iwie do nogo me no wahia wala wowo keni etita thank you Kevin ni beta se wavana na la wowo na mieme veni ese eritase thank you precious iye be de gbe do tarun di ma so no de gbe da rena no wala wo emi po vere na wagi manu wa kan age ohun ari owa wagi manu wa mu ihe na wagi manu wa kan ari go na ri egi ivu imu wa wo wa no wa be do avievi ma en wa be do ape yi wala ho wo vie do no go me ihu no wala wo no wa ho no wa fi ho ewere o ga ohu ukpogbon akin awabi lana ukpogbon akin alana ge dagbon wege ge nu no ma keke uga okpe ukpogbon akin alana ge dagbon wege ge nu no ma keke nu fi weri e ni ma je no ma be ya la pogbon uga okpe o le lo ko kin o ko nu lele kin o beru nyimo we o ko na ma mu egbe no kin ya tuta yo wodo a okona mamu egbe no kian ya lelu ele okenu wonu wa gbala rere go ko ni nu se ai nu gwa lo ko eyiwe
Ugave okuo uvele lo kpiakia ugunyime no kpiana nyi okpiana mamu egbe no kia ya le luewe no waga odohame rede go kpiana no sia e no gwalo dehiwe ene desene no do akpehi ruda itima so waro na wa ewe okuo na ni wa lele na yeme ni kia ya o beto disive kia wa disive kia wa disive kia wa be we no kuo ni ukpo we no nuem no hekenu iji ruda imohi abuna ni kisi idio wawe ukpo na norie hia no mikina isoto ne do fure ni a enyi no we gboki opa no we gboki eva ne ya na la owo na gi wa fure ni ma ya enyi ave mu egbe na ya die wo ma orie isoto o ha mu oma ruda bitima eso Arioba nuwala owowo seya erimage okakoge governor nula owowo nu ofiweri e bene dokin aya ifure ni mahia nyi nu gwale ototo se obi yo bitu anowese na egbo kan udazi obono sobo oga mu egberan oga ri enwen ba enwen oga ri etin ba etin nu ya mu edo ari eke no heke runde de na hwe edo we ebo we good name is better than riches unyimesi o mase we ga be nyi seve do ege okparo ni wiwe na nware yana do so aye arioba na kan yari oboji yan petin so kon pa no o mana nyi yo to se amani o river kege ni wiwe yare unyimu we erigi agiri oboje iwiwe petin ose na miewe unyime na anye yotowe gogwe so da otagare adi he ivi o ma adi he egbo ma adi he osi o ma ya adi he enoheke eni ya ihe oni nawe ilayiva ire nukpoge vanoro itimani risi okpe akokwo wala wowo ukpo rie na ukpo re ka ye betasina we maimo mokpe ya maimo mokpe ni makia zeye ukpo na owowo ke wonyeme eyi makia ya nye ukpo na so ko pa no imala wowo ni magba okoto ye kenikeni ni makia uve ukena ara kan giungi egbo ma wo wa na la wo na gba okoto na re opia ana rokuo na kan ri go gie no ri gie egbo ma wo wa na ebido akpe hioma na ebido agbe ima ima ya no wa bo ade do kama wewe nye mu igojo wa anye duwe kijo wa wala wa umusu bigo umuyo obo edera rise iyo bigo no we no mu gie egbe we wa yense kine ma weje ama we talking amigo in unugie novio ni ma we so nu wala wo itima pia itima hu nu wakaka bo gba okoto we na gwa lo wi we yan ni agbo a so kon pa no ma mie ne de ya gbesin o ma mie da edeme de ne khoi ne hin agweze iodan so arioba nu wahia nu wala wo nu wa o fi werie no wajere ivi wa ina verie va ave ke no heke e no ve heke ve no ni vi ogwe ni ave no wa wi na no wa we yo to hede na hwe ivi do we na koise e akin ave rose ve gota so kon pa no e na ma kose e gota gare ave mi ave rose na la wo na gwale ode no ma nara ya wi yo boni tima pe na tima ho na ni wa ko ile bia yo wa na vio ari wa na we say ya be ge mi po na ni khian ne ge gun ya zio akin ya gbo ma wa ne khian ge gun ya zie akin ya do sisi na akin ya agba ko ma be gbo ne khian ge gun ya zie akin ya de agbada na akin ya agba ko ma bo de rudero to erukun arioba nu wala owo ma be we ri edo we taya sieme eta sieme tan o ya meta ba we ugbe me bo ihe
omogala na gbe ude ari mobo ibue maya ni rote webo na ni gun abe petinwe maya so we ma so va van ma so va son ma so vede a igbe runde ne mi fi werie a be ne mi ji oji ma enye gba onyi me na hia so kon pa no nu wala owo e ti ma me ketin na kan ya mo asan o na kan ya mo sisi we o mo agbada kan do lele o kako igbina e o etini e mo bogwe ma ropa runda a leader has been a leader vini imanizebo ihai wo kako ne do ti e governor wo erima nula wo himia e ma kan himia we ne do kan ya fore ni ma yin e ma himia o e so that imoniveke we bo we de we December na no rin ave soto e mo ave ke we bo we ri owa na afiama afian na la owo egbina na ya e ma igun ajina e ma oni ma isofure iji ruda imo ya buna ni kisi idi owa we upona no rin hia no mikina isoto ne do fure ni a enyi na owe gbuki okpa na owe gbuki eva ne ya na la owo na gi owa fure ni ma ya enyi e ave mu egbe na ya die wo ma orion yi soto o han mu ma runda ya gbo ma wa ne khin are gun azie akin ya do sisi na kan ya agba ko ma be gbo ne khin are gun azie akin ya de agbada na kan ya agba ko ma bo de rundero to erukun arioba nu wala owo ma be we ri edo we taya sieme eta sieme tan o ya meta ba we ugbe me bo ihe omogala na gbe ude ari mobo ibue maya ni rote webo na ni gun abe petinwe maya so we ma so va van ma so va son ma so vede a igbe runde ne mi fi werie a be ne mi ji oji ma enye gba onyi me na hia so kon pa no nu wala owo e ti ma me ketin na kan ya mo asan o na kan ya mo sisi we o mo agbada kan do lele o kako igbina e o etini e mo bogwe ma ropa runda a leader has been a leader vini imanizebo ihai wo kako ne do ti e governor wo erima nula wo himia e ma kan himia we ne do kan ya fore ni ma yin e ma himia o e so that imoniveke we bo we de we December na no rin ave soto e mo ave ke we bo we ri owa na afiama afian na la owo egbina na ya e ma igun ajina e ma oni ma isofure iji ruda imo ya buna ni kisi idi owa we upona no rin hia no mikina isoto ne do fure ni a enyi na owe gbuki okpa na owe gbuki eva ne ya na la owo na gi owa fure ni ma ya enyi e ave mu egbe na ya die wo ma orion yi soto o han mu ma runda bi ti ma eso arioba nu wala owo se ya eri mage okako ge governor nu la owo nu o fi weri e be na dokin aya ifure ni ma ya nyi e nu gwale ototo e se obi to an we se na egbo kan udazi obono sobo oga mu egberan oga ri enwon ba we enwon oga ri etin ba we tin nu ya mu edo ari eke no heke runde de na hwe edo we ebo we good name is better than riches unyi mesi o ma se we ga be nyi save do ege oparo ni view we na nware iyan do sun aye ari oba na kan ya ri oboji yan petin so kon pa no o mana nyi yo to se amani o river kege ni view we yare onyi mu we erigi agiri oboje if you we petin o se na mi we onyi me na anye yo to we go yo wane emebe no ko tan se emebe no ko mo se he emebe no ko fe se he ge we wo da fon lẹ́rìí ìwọ náà wò kàn mẹ́ ọ̀hán ẹgbẹ́ lẹ́rìí òsè náà wò kàn mọ̀ sí wò ọ̀hán ẹgbẹ́ ẹ̀rìí ìwọ níjọ́ wò kàn wẹ́ mẹ́ rúdọ́ ní ọ̀hán ẹgbẹ́ ògùn ẹ̀rẹ̀ fi náà wò kàn wẹ́ mẹ́ wò wá rúdọ́ ní ọ̀hán ẹgbẹ́ ògùn lórí ẹ̀yọ̀ wá gùn ẹ̀mí náà kẹ́kẹ́
no heke ikpia so waro na okwo watama no hia wo wa okwo hia kama ebe no hia nye obegbo yi okwo hia kama ebe no nye bo boss yi okwo hia kama ebe no nye ebi sinwina egbo pe abe di oni no heke no heke uga okpia egega se no kenu ya we mi okpia uwe mi okpia ma wikwo ikwo ijima ikwo nyawa okwo wa ma wa oni beto kpia egega se no kenu kpia ya we mi okpia o kenu kpia we mi okpia ibi edo no zomo meno ovi wa osiwa amie ya o efe o salobo abejo bitu anola wowo na gi ma miezo ni mare mi gbe ni mare mi mu upona wa de na no mama se no hia fo na betin salobo na me wina no sala wowo no ya ji wina gie na me be no sala wowo no ya ji be gie ina ya o eru ni nanu wa o eru ni me na gbe me na me omo no saye be ya jo mo gie na me do no saye ya jo do ye gie na me kwo no salobo abejo bitwa no ya ri okwo ye gie wa ya wa wese iri ata se wa gwin wala wowo da ma mo bo mi emejege kakabo ukina veni ta ba ede ta ukina wa na jena ikin kakabo je no wa occupy ne botie occupy veni ta ba emi bu ni hian o ibe me mo ni be ko be wi yo bona be no se imeje imera imetien imose nda ihe na miewe edega gbeni ahe wa me no doji go men ya uyobo wa ni akoko ni ri yo wa o ni gera ni ge doji na we gbobo me ni mi go ya zegbe ma da ze de na hwe na we gbobo me o sawe me ga zo we ge ni je no ge so iviedo kege no wa we ya mieme be no wa ya mieme ni mu gba o me la de ma mu gba o me la de wa ya ge so no wa la ha wo wa ya bo me ye no otin wa benita me ya wefe ide do mu wa gboto ide do yekwe mu wa venu wa damage video ke na ri ana hememe no ho no tieme no me where eriono o free ne botie kege no ya no me kota no ya no me wa ya wa wese flow below oni na bi ilahin so when emi kponari na ala ho wowo o ga okpia ne ka dede hevi na ya uyobo gi yoko ne ka hevi na ya uyobo gi roko no na ri eyo wa la ho wowo emi kpona emi no heke we no we no uyobo gi jowo kan no uyobo gi rowo kan edo he we no wo kun we ri ojuwo bo owokun we ri ojuwo bo den wa ewu udo no mi kina ha we origo ni gre vinana ewe igo wukan no mi no iheke o salobo abijo bitun anola wowo no fi my ho ewere o pia no wege me na oku no wege me na neme wina obijo bitun o salobo no wese na egbo kan o ga ri wina gi neme wina so kon pa no o ga be egu be me wina o me bi na ya wina be ladin oe edoni maje ni mani bu waye be gbele buke wo inu ino ni sinimaje inu ino na we boni maje mana do atin fun emu mana hio wetin fun emu okigba o mamigo ya asigo wa wetin fun emu okigba o mamigo ya we no da we orion edo we o ma come no we na ge gien avio bete na re bitendo we o ma na gie o ma se na vie wa gbona uga amigo we ya we no da we orion edeme de no pia koma kan agbe wo kan so runda ugo boma ukhoma uke da so iteme ni pia no wala owo no wala owo iteme ni pia no wa ifi werie ordinary lahin o denu poge by iteme ni ho no wala owo no waka bo iho itima ni ho so waro eme so waro na ti meta mama be no dema na wati meta mama o te suppose ni mola dia be ka mo pia ni na we ne ukina wa se na ukine no ma be ni meje kan kaka bo wa ya i busy wa no so maybe no ga yi akemi we edede gbe kan ya ala dia be live video the month December na ruda ima bu ni kan awi yo bona
ima bunikia we iyo bona ima bunikia we iyo bona ijerowa irarowa otienrowa oseyevereva imo yevi meso yevi ro ni ma be mie ni ma yevi mie da so venu kina wa yo ma be ni meje ihe akaka boje no mie we iwa okopadia onume osiewovo eruna na me no pe na me no ho na me no mobo na me no mowe na me ne dioma na me ne dede na me osiewovo so kon pa no enwe be wa gbon e mobo enwe school ugao no pe aneru nu e ugao no ko neru nu e kemi ke nu ria u no ma keke fi unyi me werie nu ya ke no ma no pe ameke na neru nu e no ko meke na neru nu u ke aseti awe no ma keke nu a he wo pe ara neru nu e o ko ga neru nu e o ologo oye dodo tawe emila ehwe weri hu venu nueda doge vese ya ise oba bueki eze no gadwe ivie do no gome ediga guwa itebe na se ediga tebe na se viedo Ruda agbona amio neme otako ruwegbe ori megbe omona ma ebie ye motako inu ino nu wenoguane inu ino ni menoguane so kon pa no na la wowo kemi ni da doge he wiye wu no ma keke na fio bo wiri ewo rudego kiki Sister Loveline Wese edo we ho no wan wa gbon o ijaji nala wowo na we no heke ni Miami kina ari bosa ikata bede na we ni koma re ki gwomo kuwo wie asonrare akin no wisagin ologo osalobwa eseti Roma o salobo bi yo bitwa esetin Roma de gbamu nyimeni so iwie do no go me no wahia wala wowo keni etita thank you Kevin ni beta se bavana na la wowo na mieme veni ese erita se thank you Precious iye be de gbe do tarun di ma so no de gbe da rena no wala wowo emi po we rena wagi manu wa kan age ohun ari owa wagi manu wa mu ihe na wagi manu wa henari go na regi iviu imu wa wo wa nu wa ebe do avievi ma en wa ebe do akpe yi wala ho wo wo ivie do no go me ihu nu wala wo wo nu wa